o upat ka oras. O hinay. Dili. Ato lang smile na lang kang papa niya. Mama. Ato na smile o kay badang papa. Kasi Kang kuani kang mama. kasi magbiyahe gani me. Kuan ka lang. Sabi mo ato lang gati no. Aron kadlaw na mo sa Kadlaw naman sa kaya. Hindi na ako lagi na. sabon pag yung pod. Ay abot dito. Udtons, ubos katong. Nag-experience siya sa buntag. Wala pa ng tao. Ang panahon hayahay. Di pa na mag-sob, di pa na maon. Muna nga biyahe kung gusto kong buntag. Naman ay kusa yung dagan. Sabi ko kapo. Ang kapo na di makakuros kasi nagalingkod. Manang maglag ka gusto may yari. Say, wag ni mitugay. So dito dyan, magikan ni kalas 5. Mabot ni dito kalas 5 sa buntag. Kaya kung inom na. Abot niya, kuha na. Sa garan mo biyahe, nagdilig ka na to na. Eh, kagabi ako ang dami. Naboy ba ko ba? Smile. Kaya po mo. Mama, babe. Ay, ito po ni Be, muna ni Be. Oy, ito po na manaw. Lai, buli yan. Udah kan punya si mama. Nali, computer gini kinigo. Kabawa na naman computer. Computer ni, mo kayap dahil ni. Kaya ko lang. Nag-chat naman siya, ka-chat. Delikado na Alam mo sa kibadon, papilme, badungan na kayo sa computer. Kamawa sa mupin. Makakita ito, kuwan, lamsit. Lampshade. Makita mo yung picture, patanawa ka yung hira ng bata. Di ba? Oo, pakita na yung picture. Pagtanawa. Ay, maglabot-labot sa cellphone, ako sa'yo taguan, kaya mag-call, ikaw rin ako tambay lang namin. Isa po kung kulo eh. Hindi ganyan. Ako nagpindot. Magka-kinder na ini. Mas pwede na mo. Kuha na makaanti ko na mo kasabasag yung nagmay ba? Ang kantulian gani kay maupay o tuno. Wala may wording. Makuha niya yan tuno. Pagka bumabasa. Jollibee man na. Kini para naman, daot yung kuwan. Pagsaray rin mo na, makatawa ka, intero. Sili ni Sarah rin mo. Memorize. Pati aksyon. Kaya mga bata karoon namang naka. Advance na. Pero karon din mo kanta? Kanta Loy? Umaman. Dagan naman. Tapos gamay pa hinabinaw dito. Lumay pa hinabili ng bid. Kayungit-yungit. Ala. Yan din mo kanta ko ay microphone. Hindi mo sugar pa rin mo. Lahoy. Bumos ka. Ayan. Ang dumanan. Kaya highway, parang nalibihan, Jesse na po diris. Lupa na mountain side. Mountain side. Kakaibaan ba? Kibaan sila. Diba, may bachelor diha unahan. Ang terminal sa ba? Unahan sa bachelor. Adapters, band, dool. Di ba bachelor nga po ang terminal? Oh, ay bachelor. Kakaibaan mo na dyan bagong terminal sa po ang bachelor. O mo na na kaibaan niya. Left side, left side, mountain side. Naiba po niya na subdivision. Villa Mayor. San Lorenzo din na. Villa Mayor. Yung nagtinda ng tao. Apelido Mayor. Bilya. Mayor ang Villa apelido. Sabihan na Villa Mayor. Ang apelido. Pag-una sa kuwan sa Kana, hapuna. Kay Mayor man. Nag-iisip pa na Mayor. Real. Real. Pali mo yan. Kini ka mong sinipasan daan. Happy birthday sa PDA. PDA, Laarni. Ha? Laarni pa. Ako po nag-birthday dito. Doon nga naman itong kanta. Happy birthday. Kanta mo to dito kanina happy birthday. Dire kay. Dini pangutang mo ni Masudan. Lo pa sud karon, uyong ni buwak kani. Puro Muslim ni kasal. Buwak man.
Ito ng cake mo nila. Oh, kato pa. Hindi mo lang nila dito. Ako sa police team yun, itong na-procedure nila. Ang kato maning continuation pa sa inyong kaanta anniversary. Pusing ka ba nito? Kanina ni Reme. Oo, paglungo ng taka na balintang man. Ah. Happy birthday. Kuan man, di na lamang. Waon. Di man. Eh. Ako ba ka na? Gustuan lang sa Uy, hala. dapat ka rin. Pilit man. Hala ka. Wala. Hindi ba nagkamera? Asa oh, pwede sa na may kuan dito ma, digital Kuan sa. man? Mo kuan man no? Sige. Mga kuan. Oo, nalapas mo pagkabutang. Okay, si Pablo ho na lang si Papa. So, blue cake. Ato na yung kuan ma. Pangaday, pangaday. Oh, sorry. Cakes. Bibilo. Kamgari, loy-loy. Bibilo. Yeah, kani gibalik. Kana Anthony Gitarte. Jojo, ug si Jan. Chan. Kani kay sa kani ilan ay tanan gani ha. Ganina sa mga Sakto na to ganina, picturean sa to ganina. Pulos na gani uniforme. La, just ko atong kuan dai kanang katong digital picture is Papa ni. Asan? di sanay. Narito? Oh, na dito sa train. Sa? Di sanay sa diyan. Picture pa mo ka. Oo. Happy birthday. Grabe, oh. Kamu Gisela, tanong sing. Ah, ikanang kuan dai. Tanong sing mo to? Grabe. Ang saan mo ka na Dali, ay sa wait sa kuan kanang sa atay focus ang 52 years old. Kuan Giselle, on sa Giselle. Kana gamay na gamay diha. Ay diha. Wait Kamu sa. Gisela na? Tay sa pa ah. Ay dire iyon sa dire. Masa ko mo blog ka. Ah, di ba ka mablaw? Dire sige. Gisela, mo Gisela. Bisa ko mag-blog. Dito naman sa ganay suga. Sabat to. Sige, dito to sa ganay suga. I-focus si Papa makita ang cake sa kana, okay? Okay. Long press. Ay, wait, go. Pero amo ha magsinaw ra wala. Sige. Dede. Ikaw na sa. Sige, duat long press. Mata, okay. Okay. Mamahay ma. Klaro dai? I-focus si Papa dai. Ipataas daw dai, ipataas na. Sige. Kana, dool dito gamay kanang makuan ang cake o kana. Okay. Sige, blow. Sige. Gina. Sige. Kana. I-blow ha. Kana, timing ka, i-blow niya ba? Ang sa may patindog ana. Asa kana, bisag ana yan ipataas lang. Ah, dili. Kana masud. Kana, nindot na yung anak, kana wide. Okay. Tanda sa happy birthday to you. Sige na ha. Sige. Dongan. Sige. 1, 2, blow, click. Yay! Ipatanaw ka na nila. Ato dai, i-view dai, kanang pinakatapusan dai. Napas lang mama dai. Video tayo. Ang sing mo to. Kanang sweet. Okay. Okay, akan na dai. Okay. Nagkasal ba ka? Pinasilang yun. Isa pa. Isa pa. Nya rawat. Kanang gamay dai pila kana. Dili. Kanang naim. Okay kana. Okay. Okay, ang cake na wala nakuha. Okay. Na ready? 1, 2, okay, click. Okay. First po tayo.
Loy, badlong, loy. Tas pe, yan, loy-loy. Aroy. Fit, ayaw ipatungod sa kuan, ayaw atubang sa kuan. Ano sa? Katubang. Ano sa? Ang katong mic, yung feedback, oo. Aw. Ayaya, baby. Kulang mo ko ang. Huy, tunguan. Huy, matuwa din to. Kuri. Hindi ko din bakit. Ayaw mo na nanaman mo diha. Gawas mo na, gawas. Nanod. Huy, matuwad na ko. Kasabaan. Huy, ayaw mo. Kasabaan dyan mo, Lola. Hala. Niluto ka ng dila. Huy, ay naglabot ha. Ay naglabot. Kuri, tawag ako. Ayaw labot ka. Ayaw ba na? Ay, paulit ang kakakaroon ha? Lala. Ayaw mo pagkiat ate ha. Kaya nag... Langoy. Mahulog ka dyan, Loy. Loy, ay para badlong good, Loy. Loy, kanta na lang ka. Laga nagsudan mo eh. Hindi pang handain ko. Nandun ako. Tony Duterte. Pakuha ko na nagpalot na karton para dili ko na mahunit. Itanggal bitaw. Bad man ka. Takuwag na ako na Cory ah. Ayaw lagi mo dito sa luyo kay naikuan dito. Ha? Bugadyo na dumawin na ro lang ngaw. Marami, dagum lagi. Wala naman no? Loy. Alas 6 man dalawa oh. Yeah, late man ang... Late man sila maabot. Kulay. Late. Filter dire. Huwag na dito. Na makita na ba din ni Cory? Kor. Nasa freezer. Inaji kuha. Yan. Pas dai, dugmo ka dai. Ma... Wow, ini king kuan ma. Ako agi nang butang ani to, sila misa nga may ayos. Padato ko sa na wak aron. Be bilang kay kila man nasupas be mas freezer.
Anak sa refrigerator, day. Ini ang drive, malibuwa, malipigtulang. Day. Pa, tubang pa. Happy birthday. Yan niya, akainin man. Lian. Katong sa kasi, asam ko sa kasi. Ay, Pastor. Happy birthday dyan. Good evening. Good evening, Pastor. Ano mo sa among balay gamay, kaabot ni. Kabot mo dyan. Hello, Tia. Happy birthday. Happy birthday. Kabot mo dyan. Kabot mo dyan. Birthday. Kabot mo dyan. Hello, good evening. Pastor. Ay, nasa kabilang bahay. Ay, sa Bilang bangir. birthday. Nung tinawagan ko nga si kanina, sabi ko, Pastor, kumusta naman yung kamay mo? Day, live coverage. Yung Pastor, yung pagkawak ng kutsara, mas lalo. Ano? Kuri, ang kuan, kuri, ang candle na 52. Na. Oh, picture. Mommy, Jasper. Ha? Friends are with Jasper. Hello. Hello, and happy birthday, Lolo. Happy birthday, Lola. Lolo. Asa? Kandik, usara ka. Sige, Pastor, Mrs. Pastor Jackie, wag mo rin. Happy birthday. Oo, tama. Sige, picture to, te. Sige, butang. Pagka ako po rin bro. Happy birthday. Piwi. Ano may kukuyo? Happy birthday. Nagtatawa. Sure ka na. Gamay ka ko. Kanya ko. Naisin ako. Happy Kalirita. birthday. Happy birthday. Kalirita, Lesa. Yay! Yay! Go for fighting! Apply. Yay! Yay! Jasper. Picture ta ka, Jasper. Picture. Smile. Namang, wala ba? Ganun yung mga photo na. Si Pastor J, ako pa kumangkon. Asa na Pastor? Nasa kwan, sa Isipi, sa Bonifacio, Biasa Legazpi. Legazpi. Oh, yan na sa mong bagong pastor gyapon. Yes, sulod na, mga kaubang pastor. Pala dito magkuyawan. Mga dagko ni. Mga dagko. Kulang rin si Bata pa. Pastor Mar, ang mga medyo may edad, pa si Pastor Mar, niyaman si Madam, niyaman si Ma'am na puli. Ay, ito, ma'am. Si Ma'am, Ma'am, kuhan. May ga-represent. Nasa sibahan. Nasa simbahan? Gano'n ba kayong microphone dahil? Kanta ka? Kanta para sa birthday. Klaro ba ni mo na Psalm Pastor? 103, 1-13. Sige, pasalamat ta sa birthday. So before the reading, siguro maminaw tag pasalamat sa celebrator. Sa bayahang pasalamatan sa Ginoo. Aside from the 52, no? So, kini Jod, salamat sa Ginoo nga daghan. Daghan mga panalangin gihatag. Mga gipangayo ug wala pangayo Mas daghan nga ni gihatag nga wala pangayo So, kini nga Thanksgiving, kini nga pasalamat. Murag di nga ni unta siya primero mahinayon kay naibisita unta ato mi sa Cagayan. Mo nga ingon ani preparasyon kadali. So by God's grace, wala malawas ang bisita kay nahandog ang mga boss sa kidnapping dito sa Cagayan ug Zamboanga. So may kalahos kay supposed to be last Sunday after service to anong tagos Cagayan. 11th hour gi-cancel ang ilang biyahe. So nalahos na ni karon atong tigom. So nga ako ini is really pasalamat sa Ginoo sa tanan nga mga panalangin. Mayong paglawas, then nakaabot na ni idara nga Golden Plus 2. Unya ang gihatag nga panalangin sa trabaho. Okay.
Basin of doon ay Nay, wish from the company colleague. mga kauban. Hindi ginanis na ganyan, Pastor. Sayo kanina, bumtak. Nang rana sila? Pag mga alas 4 mo ito, alas 4 siguro. So, napadayag na ang mga wish. Saman. Si ma'am, basig na isulti si tiya. Sa iyang masulti sa birthday po. As wish ba or prayer? Ano ba? Nagpasalamat ang abot ng tuwiga, 52. Nga taghang mga panalangin, salamat sa tanan. Nakatapok ta karon. Mayo pong panahon, doyo po ng Ginoo, na salamat sa tanan. Kay kuan pa ni, uwa na magkalat. Okay. Sige, atong basahon ang Psalm 103 verses 1 to 13. Praise the Lord, O my soul, all my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things, so that your mouth is renewed like the eagles. The Lord works righteousness and justice for all the oppressed. He made known His ways to Moses, His deeds to the people of Israel. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will He harbor His anger forever. He does not treat us as our sins deserve, or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. As far as the east is from the west, so far as He removed our transgressions from us. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. May God add His blessing to us through the reading of His Word and the reflection of His Word. Siguro, let's sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. We praise You and honor You, God, our Creator, our Redeemer, and our Sustainer. For in You, with You, and for You, all Your people and the whole creation find meaning, purpose, direction, and contentment in life. We praise You, Lord, and thank You for the gift of life that You have given today, especially, Lord, for the birthday of Tio Ozer. We thank You, Lord Jesus, for many years of Your favor and Your goodness to him, to his family, to his work, and to his relationship with people around him. We thank You, Lord God, for You are so good to him and faithful that You have allowed him, Lord, to reach at this age and moment so that, Lord, he will return to You and give You thanks. Yes, Lord, we count the years of the many blessings that come to him. Counting the years, oh God, that means counting those long years of favor that You have granted to his life, including all of those answered prayers, Lord, that he has received, and the promotion that he has received and enjoyed now in relation to his work. Thank You, Lord Jesus, that indeed You are good to all Your people, and that You are faithful in providing us all of our needs, if we, Your people, also will remain in You and be faithful in You. Lord, continue to work in the life of Tio Ozer, Lord Jesus, so that whatever is his prayer right now, and his special desire, even his special prayer today, may these things
be granted in your time, in your way, and in your will. Lord, continue to bless his work and protect him from all of his travels here in around Mindanao and even the Philippines and in the world. Lord, continue to make him a salt and light to all the world and to all the people he is encountering every day. May his life truly be a blessing, especially, Lord, sa lahat ng mga tao, Lord, na kauban niya sa trabaho. Lord, we know, you know, God, his prayer for his family, for his wife and for his children. Lord, we continue to lift them up, Lord, to you, thinking and assuring, Lord Jesus, that you are a God who answers all of their prayers. Lord, we know and you have heard, O God, our wishes, even though silent love endures forever, and your faithfulness is in the life of your people, those who are obedient and faithful in you. Lord, we thank you for the fellowship tonight. We thank you for the provision of material blessings that has been set before us. Thank you for this food as a symbol and a manifestation of your blessing that has come to this family. Lord, as we partake of this, may we all receive nourishment and strength, and be assured, God, that throughout the year of our lives and throughout the year, Lord, that will come to us, you are there to always provide us of all of our needs. Lord, as we partake of this, we also remember, Lord God, people of other parts of the country who are happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Blow. Blow na, blow. Blow na. Red na lang. Okay. Okay, sige, Pastor. Happy birthday again. Happy birthday, happy birthday. Anak ka, Paan? Daughter-in-law. Kani inyo mo na inyo ni. Kani usa. Basta. Okay. Pila ba na sila, Gwan? 5 na sila. Ako na ni. Ako na ng babae. Ang kamay. Silingan. Silingan. Sige na, Pastor. Ano mo Narado, Pastor. Liko mo sa may Mercury bitaw? Dito ra ka, Mercury. Bakit ka niya, okay na. Hello. Happy birthday, sir. Papa, dali mo dali. Sir, happy birthday. Okay. Sir, happy birthday, sir. Marag na sa sulod. Sulod na sa balay. John. Na-busy pa. Oh, dali dito. Ato ni Ate Giselle. Giselle, dahil. Okay, inyan na. Naka ate. Wait sa. Tagaan ako ni gamay. Tagaan na gamay. Eh, ganun iyan. Ina lola sabi. Lois, inas lula ka. Tagain na lang. Nagain. Kasi makain sa inyo. Ibili na may ko. Ibili na mo. Inana sila. Tagain na lang. Makaon sa gusto niyo. Ganun ang sana. Nalagay dyan, Robert. A little of everything and come back from Because it's plenty food. Ano naman dito rin? Sabi ni, yung ako kay
Tugay man ito. Close ba? Close. Siguri ba? Okay, smile. Dinis, picture na video ni. Buang. Bugat ni. Day, taga ilang makaon dito, day. Okay. Hi. 22 minutes na lang ba yan, eh? Okay, kanaya. Ano niya na makaon kayo? Ay, kato na eh, kato mango float. Okay na, tukaan. Mango float. Mango float. Oh, mango float. Tagaan ng pan. Ay! Ay, sorry. It's okay. Thank you, Zulay. Asawa ni Kwanzaa, ni Dr. Pilado, ng akong pastor. Hindi na naman akong pastor, si Pastor Renzi, kami sa Ligao. Awesome. Si Pastor Lee, asawa ko, ako kumanggang, bilis na last year. Good evening. O, sir, wala na ma-deliver pa? Hello, sir. Aptan. Sila Glenn, lapos to. Sir, dila sir. Sir, gusto na naman sa mga table dito rin. Nasa mga tibulan dito. Sila. Kasi ko lang nindang. Sir Richard. Okay. Saya sa itan na. Dahil naman na. Oh, Pero ako kasi ikaw ka pa nila. Ito na lagi. nakalagay po, release. Ngayon, ang mga nakikita ko sa first time for Mr. Uy. For Mr. Uy. Hindi naman for release. Kailan dito si Pipi? Pare, bahala din sa Basta tatanggalin nilang Mr. Uy na. Wala nakalagay ko for Mr. Uy. Kasi hindi naman Mr. Uy.